यहाँ मौजूद स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट ने मुझे बोला कि यहाँ बहुत सारे टीचर्स हमें हरास करते हैं। मुमकिन है कि हरासमेंट भी एक वजह हो कि आखिर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कहाँ लैक कर रही है, जो एक ही यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स इस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट किया और एक तो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया और जो दूसरी है हम उसके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उसे जल्द सेहतियाब करे। सुसाइड को कंडम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों और सुनते कानों को हाफिज़ अतीक का सलाम और आप देख रहे हैं RNN TV। मेरे साथ मौजूद है नूर अमान अल्लाह, सीनियर रिपोर्टर हैं समान न्यूज़ से। इनसे बात करके जान लेते हैं क्योंकि ये सुबह से इस मामले को कवर कर रही हैं, तो कुछ चीज़ें जो हम आपको नहीं दिखा सकते या हमें नहीं बताई जा रही। ये कुछ देर पहले इनकी अंदर मीटिंग भी हुई है इंतज़ामिया के साथ, तो इनसे पूछते हैं कि मीटिंग में उन्होंने क्या बताया और जो स्टूडेंट अपना ओपिनियन दे रहे हैं क्या वो कितने परसेंट सच है या कितने परसेंट गलत है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी अंदर मीटिंग हुई है इंतज़ामिया के साथ, क्या कहते हैं वो? मीटिंग नहीं थी, वो एक ब्रीफिंग थी जिसमें जो शख्स इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से हैं उन्होंने अपनी शनाख्त नहीं बताई और वो एक एनोनिमस पर्सनालिटी हैं। अच्छा, अब उनका ये कहना था कि हम जब उनसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे तो उनका लगातार यही कहना था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक इवेंट हुआ है, एक मसला हुआ, एक सानेहा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसे कंडेम करते हैं और सभी एक बीइंग अ मुस्लिम इंसानियत के तौर पर हम सभी इस चीज़ को कंडेम करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक अलार्मिंग चीज़ है जो बार बार ना सिर्फ जर्नलिस्ट को बल्कि हर सुनने वाले इंसान को जो भी ये ख़बर सुन रहा है उसको ट्रिगर कर रही है, वो बात ये है कि उसी डिपार्टमेंट की फ़ातिमा जिस डिपार्टमेंट से अवैस का ताल्लुक़ था, उसी फ्लोर से फ़ातिमा ने जंप किया जिस फ्लोर से अवैस ने जंप किया। सैटरडे संडे 2 छुट्टियां गुजार के आखिर उसने यूनिवर्सिटी की ही बिल्डिंग का सुसाइड के लिए इंतखाब क्यों किया? सवाल ये है। 7 बजे फ़ातिमा यूनिवर्सिटी आई और 8:15 बजे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, उन्हें जल्द सेहतियाब करे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कहाँ लैक कर रही है, जो एक ही यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स इस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट किया और एक तो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया और जो दूसरी है हम उसके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उसे जल्द सेहतियाब करे। सुसाइड को कंडम करते हैं। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, सुसाइड नहीं करनी चाहिए। ये हमारे मज़हब में भी हराम है और नाउमीदी गुनाह भी है, कुफ्र भी है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये यूनिवर्सिटी की नाअहली है? 15 दिन के गैप के अंदर एक डिपार्टमेंट के बच्चे ने एक ही बिल्डिंग पे दूसरी दफ़ा ये ऐसे कर दिया है। बड़े सारे सीनियर सहाफ़ी हमें कह रहे हैं कि हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये गलत है। मैं उन सीनियर सहाफ़ियों से और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से सवाल करती हूँ कि आप हमें फ़ातिमा की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे क्योंकि चंद घंटे पहले ये सानेहा पेश आया, वाक़या हुआ। आप हमें अवैस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब दें ताकि हम इस बात को हज़म कर सकें कि हाँ, इसमें इस सारी सिचुएशन में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ मौजूद स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट ने मुझे बोला कि यहाँ बहुत सारे टीचर्स हमें हरास करते हैं। मुमकिन है कि हरासमेंट भी एक वजह हो। हमने जब यही सवाल रजिस्ट्रार साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया तो रजिस्ट्रार साहब ने हमें कोई तसल्ली बख्श उसका जवाब नहीं दिया। एनोनिमस पर्सनालिटी जिनसे अंदर जाके हमें ब्रीफिंग मिली, उनसे जब हमने सवाल किया हरासमेंट का तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स में अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वैसे ही कुछ बुरे स्टूडेंट्स हैं, तो ये बयान बुरे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि बुरे स्टूडेंट्स तो ये बयान दे रहे हैं, जैसे कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, वैसे ही कोई ऐसा टीचर भी हो सकता है जो वाकई हरास कर रहा हो। तो उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर कहती हूँ, इस वक्त फ़ातिमा के केस के लिए यूनिवर्सिटी को ज़िम्मेदार ठहराना कबल वक्त है, लेकिन अवैस की इन्वेस्टिगेशन से हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब मिले ताकि सुसाइड का जो एक अमल है बहुत ज़ोर से शुरू हुआ है, इसे हम कंट्रोल कर सकें या ख़त्म कर सकें। आप अभी ये मैनेजमेंट गुजर रही है, इनका दरवाज़ा खटखटाएं, आप इनसे सवाल करें। नहीं देगी मैनेजमेंट बात नहीं कर रही, मैनेजमेंट बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। इस द पॉइंट, मैनेजमेंट के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। वो अपना फक्की और मंजन
جو ہمیں دے رہے ہیں وہ ہمیں ہماری بدہضمی کو کنٹرول نہیں کر رہا, ہمارا علاج نہیں کر پا رہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے مینجمنٹ نے اپنا ایک بندہ باہر بھیجا تھا, ان سے سوال کوئی کیا جا رہا تھا اور جواب وہ بالکل گھما کے دے رہے تھے. آپ کے سامنے ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بات کی کتنی صداقت ہے؟ اسٹوڈنٹ باڈی بتا رہی ہے کہ فاطمہ کی جو ہے وہ بچنے کے چانسز بالکل کم ہے, 95% چانسز ہیں, اس کی حالت کافی تشویشناک ہے. ہمیں ابھی یہ بات ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی حالت یہ وہ بچ سکتی ہے یا نہیں بچ سکتی. 100% اللہ تعالیٰ سے معجزے کی امید کرو کہ وہ بچے گی, وہ زندہ ہوگی, وہ کھڑی ہو کر اپنے پاؤں پر ہمیں بتائے گی کہ یونیورسٹی مینجمنٹ کا 1% بھی قصور نہیں تھا. اور اگر یونیورسٹی مینجمنٹ قصوروار ہے تو ہمیں فاطمہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر بتائے, ہم دعا گو ہیں کہ یونیورسٹی مینجمنٹ قصوروار ہے. لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. مینجمنٹ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ گھریلو معاملات کی وجہ سے بھی بعض اوقات بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں. مگر سوال ادھر یہ ہے کہ بچی ہفتہ اور اتوار 2 دن گھر رہی ہے, اس کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ گاڑی میں آئی ہے صبح. دیکھیں ڈپریشن, انزائٹی, یونیورسٹی مینجمنٹ تو انانیمس پرسنالٹی یونیورسٹی مینجمنٹ سے تو اس بات کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ نارملی بچی بھائی کے ساتھ آتی تھی, آج بچی والدہ کے ساتھ بھی آئی ہے. سو واٹ, اگر بچی کو ڈراپ کرنے ان کی والدہ بھی آئی ہیں تو اس میں کچھ ہمیں ایسی بات, اٹس نارمل. آپ جاتے تھے اسکول, ٹیوشن, یونیورسٹی, نارمل لوگ جاتے تھے, تو کیا ہو گیا والدہ ڈراپ کرنے آئی. تشویشناک بات یہ ہے, قابل غور بات یہ ہے کہ سیم ڈپارٹمنٹ, سیم فلور, وائی, کیوں؟ بہت بڑا سوال ہے یہ مینجمنٹ سے ہی سوال ہے, اور مینجمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کا جواب دیں تاکہ لوگوں کو اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی تسلی ہو. مگر بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ انتظامیہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اٹینڈنس کے بھی ایشو ہوتے ہیں, اٹینڈنس کی وجہ سے بھی بچے. موجود لوگوں سے یہ بھی سننے کو ملا کہ فاطمہ اسکالرشپ اسٹوڈنٹ تھی اور مڈ ٹرم میں ان کے 80% مارکس آئے, لیکن اب جو فائنلز ہونے جا رہے تھے 4-5 دنوں میں, اس فائنل میں اس کا کورس کمپلیٹ نہیں تھا, جس کی وجہ سے اس کو ایک خدشہ تھا کہ میری اسکالرشپ کینسل ہو جائے. ہو سکتا ہے, ممکن ہے, اسکالرشپ کا پریشر, گریڈز کا پریشر اور فیملی پریشر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فاطمہ کے کیس میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن میں بار بار اویس کے کیس کی انویسٹیگیشن کی اپڈیٹ مانگتی ہوں اور وہ ہمیں دی جائے تاکہ ہم اس بات پر ہمیں کچھ تسلی ملے کہ آخر اویس کے معاملات میں یونیورسٹی کا قصور نہیں تھا. اچھا, آپ نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا فاطمہ کے گھر والوں سے کوئی ملاقات یا کوئی رابطہ ہوا ہو؟ جی, ان کا کہنا تھا فاطمہ کے گھر والوں سے ہماری بات ہوئی ہے. فاطمہ کے گھر والے کہتے ہیں کہ اب مطلب ایسی باتیں کہی جا رہی تھی جو میرے لیے تسلی بخش نہیں تھی. میں وہ بات میڈیا پر کیوں کہوں جو وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ فاطمہ کی فیملی کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ ابھی کوئی بھی مطلب یونیورسٹی کو وہ قصوروار نہیں ٹھہرا رہے. میں بینگ اے جرنلسٹ, مجھے یہ الاؤ نہیں کیا جاتا کہ میں بینگ اے جرنلسٹ یہ بات کروں. میں تب یہ بات کروں گی جب میں فاطمہ کی فیملی سے ڈبل چیک کر لوں. جی, بہت شکریہ. سینئر جرنلسٹ نور امان اللہ صاحبہ موجود تھی, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی مینجمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اندر تسلی بخش, اور جو بھی معاملات تھے انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. مجھے تو اجازت, میں آپ کو ملتا ہوں اگلے پروگرام میں, تب تک اللہ حافظ.